This is God's word for us today, brothers and sisters. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me. Daniel, after that which appeared to me at the first. And I saw in the vision, and when I was in Susa, the capital, which is in the province of Elam. And I saw in the vision, and I was at the Ulai Canal. I raised my eyes and saw, and behold, a ram standing on the bank of the canal. It had two horns, and both horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. I saw the ram charging westward, and northward, and southward. No beast could stand before him, and there was no one who could rescue from his power. He did as he pleased and became great. As I was considering, behold, a male goat came from the west across the face of the whole earth without touching the ground. The goat had a conspicuous horn between his eyes. He came to the ram with two horns, which I had seen standing on the bank of the canal, and he ran at him in his powerful wrath. I saw him come close to the ram, and he was enraged against him, and struck the ram and broke his two horns. And the ram had no power to stand before him, but he cast him down to the ground and trampled on him. And there was no one who could rescue the ram from his power. Then the goat became exceedingly great, but when he was strong, the great horn was broken. And instead of it, there came up four conspicuous horns toward the four winds of heaven. Out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. It grew great even to the hosts of heaven, and some of the hosts and some of the stars it threw down to the ground and trampled on them. It became great, even as great as the prince of the hosts. And the regular burnt offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown. And a host will be given over to it together with the regular burnt offering because of transgression, and it will throw truth to the ground, and it will act and prosper. Then I heard a Holy One speaking, and another Holy One said to the one who spoke, "For how long is the vision concerning the regular burnt offering, the transgression that makes desolate, and the giving over of the sanctuary and hosts to be trampled underfoot?" And he said to me, "For 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary shall be restored to its rightful state." When I, Daniel, had seen the vision, I sought to understand it. And behold, there stood before me one having the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, and it called, "Gabriel, make this man understand the vision." So he came near where I stood. And when he came, I was frightened and fell on my face. But he said to me, "Understand, O son of man, that the vision is for the time at the end of the end." And when he had spoken to me, I fell into a deep sleep with my face to the ground. But he touched me and made me stand up. He said, "Behold, I will make known to you what shall be at the latter end of the indignation," for it refers to the appointed time of the end. "As for the ram that you saw with the two horns, these are the kings of Media and Persia, and the goat is the king of Greece. And the great horn between his eyes is the first king. As for the horn that was broken, in place of which four others arose, 4 kingdoms shall arise from his nation, but not with his power. And at the latter end of their kingdom, when the transgressors have reached their limit, a king of bold face, one who understands riddles, shall arise. His power shall be great, but not by his own power, and he shall cause fearful destruction, and shall succeed in what he does.
and destroy mighty men and the people who are the saints. By his cunning he shall make deceit prosper under his hand, and in his own mind he shall become great. Without warning he shall destroy many, and he shall even rise up against the Prince of princes, and he shall be broken by no human hand. The vision of the evenings and the mornings that has been told is true, but seal up the vision, for it refers to many days from now. And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I rose and went about the king's business, but I was appalled by the vision and did not understand it. Thus far the reading of the Word of God. May the Lord give us understanding of His Word. Father, we pray, give us understanding sa imong pulong, Ginoo. Give us strength to understand. Give us interest nga maminaw ani, and that makita na mo ang sense ani why you have revealed these things, that even these things, Lord God, that are past na sa amoa, na record sa imong scripture, and that we believe that you still have a message for your people ani, and we pray that we will hear, oh God, what your Spirit is saying to us through Daniel chapter 8 as we consider it today. Bless us for your glory's sake. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So, when you consider mga igsoon ang vision din when you read the Bible, brothers and sisters, makita nato diya sa Bible, although sometimes na yung mga tao nga kanibitawang gi-preach sa ila ang prosperity gospel, that when they read the scripture, ang ilang kakakita ra diya katurang mga murag bitaw og somehow murag maghatag og prosper sa toa o prosperity sa toa, usa ilang makita diya ang kanirang mga ma-misinterpret nila ba, understood na nila nga mga verses bitaw nga nag-speak og blessing sa katawhan sa Dios. But kung imo gyud tan-aw ng scripture, even especially kaning book of Daniel and the book of Revelation, dili nimo makita diya that God promised us a bright tomorrow, but ang gi-promise sa Ginoo is a glorious eternity. Dili nimo makita sa scripture nga ang Ginoo nag-promise siya og brighter tomorrow or a bright future dinis kalibutan. Kung tanaw nimo ang scripture, ang gi-promise sa Ginoo sa ato is ang glorious eternal life with Him. Muna gi-promise sa Bible, mga igsoon. Now, the abundant life nga gisulti ni Jesus, mga igsoon, sa John chapter 10, na usay na misunderstood gyapon na sa tao. Ang abundant life nga gi-promise sa Ginoo sa scripture, mga igsoon, is a life that is in Christ. That is the abundant life. Dili na siya physical nga abundance sa kinabuhi dinis kalibutan. That is the life that is in Christ, mga igsoon. Dili po na siya earthly life, mga igsoon. Kanang abundant life nga gisulti ni Jesus, mga igsoon. Now, kung magunahuna ta, mga igsoon, nga ang atong pagkinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo, ang atong pagkakristohanon ug pagpangalagad sa Ginoo, mga igsoon, nga mahimo nga ang Ginoo mahimo siyang oblige nga i-bless ta niya, nga mahimong maayo nga atong ugba nga atong future dinis kalibutan, then nasayop ang imong pagunahuna anang butanga. Because God is not duty-bound o dili siya kana bitawng obligado nga tagaan kaniya og mayong ugma ani nga kinabuhi. Although ang Ginoo na mga tao nga gihimo niya dato na siya yang gihimong pobre, but wala siya nag-promise that when you serve Him, that when you live your life for Him, tagaan kaniya og brighter ka future. Although, ang atong kinabuhi, mga igsoon, as a Christian, nga nagyoy alibyo when it comes even sa mga physical nato nga mga sufferings when we serve God. Nagid na murag pag-uswag gamay ba nga sa atong kahimtang. Tungod na, mga igsoon, kay when we live in holiness and righteousness, when we forsake sin, when we do not live in sin, mas spare man ta sa gitawag og mga unnecessary consequences sa sin. Now, when you trace sa imong life karon, na some many Christians that marami ito, demand sila sa Ginoo, nga i-bless sila, ayuhon sila, or sa ilang mga kalisdanan, as if God is marami ito, obligado gid siya nga ipauswag kita sa Ginoo. Although ang Ginoo nag-promise man si Jesus, He taught us the Lord's Prayer that when we ask God that He will give us our daily bread. Para mo survive daan nga kinabuhi, mga igsoon. But to demand nga to sa Dios as if God is obliged to bless us sa physical nga matters, mga igsoon, ani nga kinabuhi, mga igsoon, is dili siya sakto.
Kung dili sakto nga maghuna-huna ta nga ang Ginoo obligado siya mga igsoon, because again sa akong gikaingon, ako matiwas kay ganiya akong thought, that kung imong i-trace balik, imong i-trace ang imong kahimtang karon bag unsay hinungdan ana nganong nainani ta. Kung imo na siyang i-trace ba nganong nainani ang atong kahimtang. Muhunong ra gyapon na sa imo, dili na muhunong dito sa Dios. Nga makaingon ka nga sa sige nimong trace na inani ko, ay ang Ginoo day nakaingon ani. Dili. Kung imo na siyang i-trace, mo balik yun na sa imong sin o sa imong mga wrong na mga decisions kaniadto. But again, sa ako nagikaingon, kung mga lagad ka sa Ginoo, na ginay alipyo. But ayaw pag-expect nga datuon ka sa Ginoo, kung saan may tabo nga imong gitanaw dito sunahan, because wala kay makita nga promise sa Bible, anak. Wala. Ang ipasalig lang sa Bible sa tuwa is, kung natas kalisdanan, natas balatian, natas sa danger, we can come to God. We can ask Him for help. We can ask Him to rescue us. He can ask Him to help us because the Bible is very clear. God cares for His people. But even then, when we ask God to help us, to rescue us, to save us sa atong mga kalisdanan o sa atong mga obligasyon o kung saan ang atong pagpanginahanglan, even sa atong pagduol sa Ginoo, we come to Him nga with all humility nga magpaubos tas Ginoo nga mga muyo ta. That is the sense sa word nga pray. You can't pray to God demanding sa Ginoo, because ang word nga prayer is pleading, asking, begging sa Dios for help. So, mo nang gitudluan ta sa Biblia mga igsoon nga mahimong makontento kung unsay gihatag sa Dios nato. That's why ako din I always encourage you nga magtrabaho, magnegosyo. Ang purpose ra gid ana is for us to survive and to share what we have sa uban. Because dili ni mao ang imong lot, dili ni mao ang life nga gitagana sa Dios kanato mga igsoon. He has promised us a glorious eternal life with Him. Mao na nga pasalamati ang Ginoo sa tanan nimong kahimtang, sa tanan nimong, di ba? Unsa imong kabutang sa imong kinabuhi mga igsoon, makakaon ka, makabisti ka, matud pa ni Paul. Okay na, sakto na. Kalipay nagpasalamati ang Ginoo na mga igsoon, because mga matay raman tabiyaan raman atong tanan. Dito ra gyapon ta mo end up sa gipromise sa Ginoo nga glory mga igsoon. Now, kung napoy mga tao nga usay maguna-una sila nga mga lagad sila sa Ginoo, as if kung mga servant sila sa Ginoo, they would think that the world will accept Him, that the world will love them, that the world will honor them. Ay gid paguna-una nga nangalagad ka sa Ginoo, especially kung magwawali ka nga ang kalibutan dawaton ka, ang kalibutan i-accept ka, paminawon kanila, ila kang respetuan mga igsoon. Nasayop taan nga klase nga una, because even si Jesus, He was hated by the world. He was not loved by the world. In fact, si Jesus, nagingon siya na the world will hate us because the world hated Him first. And even the world will kill us. Di ba? Because even si Jesus, ilamang ipatay gani. That hangtod nga ang kalibutan dili ni ma-redeem gikan sa sala ug sa corruption sa second coming ni Jesus. We will expect nga ang life ngadto sa unahan is nagyud ang sufferings, nagyud ang kalistanan. Nagyud ang hatred sa world sa atua mga igsoon. Hangtod dili usbon sa Ginoo, hunungon sa Ginoo kini nga evil ang mga igsoon. Sa coming ni Christ magpabilin kitang magpuyo ani nga kinabuhi nga nagyud ang sufferings ng hatred, na even ang death sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Usba ang imong worldview, usba ang imong pagtan-aw sa kinabuhi mga igsoon. Ipasiuyon sa scripture. That's why kung tanaw na to si Daniel karon, ang iyahang perspective, ang iyang worldview even na change. Di ba? Sumala sa akong introduction sa atong study sa book ni Daniel mga igsoon. So that kung mausab ang atong worldview, ang atong pagtan-aw sa kinabuhi nga wa magsaad ang Ginoo hayag na ugma, nagsaad sa glorious nga eternity. Kung mauna ang atong klase nga una-una, mahimutang ready to suffer and to face and to suffer whatever ang ihatag sa Ginoo sa ato ngadto sa unahan. Mahimutang maandam sa pag-atubang niana mga igsoon ug sa pag persevere ug sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanan mangmudangat sa atoa. Tungod kay wala man pud siya magsaad og hayag na ugma ang iyang gisaad manggod. Again akong balik-balikon ang glorious eternity man. Now si Daniel mga igsoon sama sa mga kasagara nga mga Hudiyo, ang ilag yung hunahuna mga igsoon, silang tanan naglaom gid sila sa hayag nilang ugma
Maugid na ang hunahuna sa mga Hudiyo. Even si Daniel, na usab lang ang iyahang pagtanaw sa kinabuhi niini, tungod kay kung imong tanawon ang Daniel sa atong pag-study ani hantod sa chapter 12 mga igsoon, wala na dili nagakakita ni Daniel ang glory sa Israel nga manguli sila daw mahayahay sila. Dili niya gakakita dadto. In fact, nakita na niya ang end of the world, the second coming of Christ. The resurrection of the dead, nakita na niya. But wala na niya nakita. Nga katong ilang gilauman ba, as Hudiyo manggod, naglaom manggod ang mga Hudiyo manggod, that even sa ilang exile, gipromisan sila sa Ginoo nga makabalik sila sa ilang land. But the only reason nga nung ibalik sila sa Ginoo sa ilang yuta dito nga ma-rebuild ang temple, that they will be reminded sa gitawag og promise sa Ginoo nga Messiah that is to come. Because the temple of God is the presence of God there in the midst of His people in a fallen world. That is why na temple. That's why ipabalik sila dito sa Israel to rebuild the temple so that they will be reminded sa promise sa Ginoo that God will come in His Son, the Messiah, which is the true temple of God. That's why si Jesus, when He came here, nag-ingon si John, na He tabernacled. The Word became flesh and He tabernacled. Nahimo siyang templo in the midst of His people. That's why even sa atong time karon, the church is the visible sign that God's presence is nas kalibutan. That we are now the temple of God. So sila, ang ilang paglaong, muuli sila dito. That ang purpose sa Ginoo for them to go back sa ilang land was to rebuild the temple for that purpose, para moadto ang Messiah, matao ang Messiah. But ang ilang understanding, mga igsoon, sa mga Hudiyo, that after aning a punishment because sa ilang pagsimba og mga Dios-Dios, that they were promised after 70 years nga manguli sila. Even si Daniel mo na iyang understanding. That's why iyang gisik ang prophecy ni Jeremiah, and he found out that 70 years na sila dito. And he was longing to go back dito because kay lagi ang ilang paglaom nga when they go back to their own city, that they will rebuild the city, they will rebuild Jerusalem, and they will rebuild the temple of God, and God will restore their katong kingdom ba nga glorious kingdom ni David, that i-restore sa Ginoo ang kingdom sa Israel in its former glory during the time of King David, because naaman say promise that the son of David will sit on the throne of David, nga ilang pagsabot ana physical nga kingdom. That's why pag-abot ni Jesus, mao gyapon na ang ginapangita o ginapangutana sa mga apostles, even sa iyang pagkayab sa langit, Lord, kanus man nimo i-restore ang kingdom? Kay mo na ilang understanding. Kay lagi ang ilang hunahuna nga when this promise nga son of David to sit at the throne of David to rule his people Israel physically, they will live in peace and prosperity diha sa ilang land, and that they will live happily ever after, which is fantasy. Now when you think sa imong Christian life nga hayag imong ugma and you will live happily ever after, fantasy na. Because the reality is, we will suffer and die for Christ. Kasi masubok ta sa mga simbahan nga na yung mga young people ilang i-gather, tudloan nila, happy. Tudluin na pag-suffer o pagtanaw sa unahan that they may be willing to die for Christ. Because akong balikon, God did not promise and does not promise bright tomorrow, but the glorious eternity. Ano yun si Paul? That when we suffer, at least we will partake ng glory. That we must suffer. Sumuna ilang hunahuna mga igsoon. Now what Daniel saw in his vision down to the last chapter mga igsoon is that God's people will be hated. Muna yung nakita ni Daniel. That God's people, even the temple of God, will suffer evil. That His people will be persecuted. His people will suffer din sa kalibutan until the end. Nakita ni Daniel. That's why sa chapter 7, si Daniel gusto siya makabalo ani nga beast. Katong fourth beast. Because ang fourth beast, wala na, dili na niya gakahulagway sa earthly nga beast, because that was actually the dragon nga gimension sa Revelation nga di na niya gaka-describe. And so, kato, fourth, ikaupat man to nga kingdom, dito man to moabot sa time ni Christ. Naglabad ang ulo ni Daniel dito, nakuyawan na siya ato, but karon gitagaan siya og kaning ngilad, gipakita pag sa ug unsa ka ngilad ning gitawag nga third beast prior to the fourth beast, mauni ang chapter 8. So, ang buti pasabot lang ani nga vision ni Daniel ba nga gatan-aw niya tong time ni Christ, grabe na ka-evil.
Inan siya sa message karon sa angel nga, before even atong evil, napay mas evil ani dool sa imo. Kaya lagi ko imong tanawon pattern ni sa evil unto the next generation until the coming of the Lord Jesus Christ. Naagid ning suffering sa Christians. Naagyoy antichrist nga mo rise up mga igsoon. Naagid na pattern. Even si Paul sa 2 Thessalonians nag-mention siya og antichrist nga patyon ni Christ sa iyang coming. Meaning maabtan na to na because wa pa man balik si Christ. Ika ang antichrist will rule and then patyon ni Christ at his coming. That kana ang antichrist makita nato sa Revelation, makita po nato sa Book of Daniel. Na note mga igsoon na ang Book of Daniel mao ni sila ilang Book of Revelation sa una sa Old Testament people. And now we have the Book of Revelation. Now hindi ilan ning tan-aw na usab ilang perspective dili man ay hayag nga ugma di ay. Evil man day niyang ugma atong tan-aw mo, suffer man day taani sa atong salvation. And then when we look at Revelation, basa ang Book of Revelation. Diba? Even sa among study din, maglabad ang ulo. Pero okay, makita nga hayag, gawas sa glory na gi-prepare sa Dios diha kang Christ. So what is my point din eh? Usba ang imong paglantaw sa kinabuhi. Ay sigig pangandoy anang kadato sa unahan, panganduya. Ang atong kantaon niya, atong tanawon niya, atong kantaon niya, gi-invite sa kanang hymn writer ang calamity, ali dire. I'm willing to suffer for Christ because that is the life of the Christian. So atong tanawon ng awiton niya, ang mga iso nato ng awiton, because we are called to suffer for Christ and to prepare ourselves ngadto sa unahan, mga ison. Now, the evil that we suffer in this world as God's people should make us hope in God and long for the glorious life that He prepared for us in Christ. Okay, kung mahayahay ka ugma dito sa unahan, you will never long for katong eternal life nga gi-prepare sa Ginoo sa imo. Si Brian Chappell matud pa niya, evil may have its say, but God will have the final say. Makita nato din sa text. Makita nimo sa text that every evil nga isuffer sa katawan sa Dios always ends up with a good note. I-end sa Ginoo yang evil and then God will reign. Always inana ang end. Dini even the evil nga tong makita dinhi, na appointed time nga di ara kataman. You see? Because atod pa niya, evil may have its say, but God will have the final say. Yun siya, we may want something easier, safer, cleaner nga life. Gusto tayo na. But deep down, we know that if there were no evidences of the fall, no consequences of sin, no tragedies in this world, then some would see no reason to turn to God. Wala gatas Ginoo, mahayahay ta din eh. Then somehow later on, we will see no need of God. Ningon din siya, and all of us would have less motivation to rest in His eternal love. He goes on to say, si Brian Chappell, ningon siya, the trials Daniel now knows his people will face in earthly time make his focus more intent on the matters of heaven and eternity. Tanawon niya dito ang kaugmaon nila, ngit-ngit kayo, we will suffer. Mas nakafocus siya dito sa eternity. Kaya mas hayag man to dito. Mas ma-motivate ka to fix your eyes on Christ and to long for the coming of Christ. And at the same time, while you suffer, you become willing na mo suffer. Mahimo kang joyful even in your suffering. Ningon siya, that's the way real life works. Trials will break some and enrage some, but for others, difficulties will focus hearts on the goodness and the grace of the kingdom that is not of this world. The more we suffer, the more we find comfort and hope sa promise ni Christ dito sa kingdom. So, yung suffering, din mo iksapayan. Atuman mo ni James nga, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Nga naman, temporary naman eh. Dili mo po ni mo akong ugma. Ang akong ugma, tuwa man dito sa Diyos, mga ison. So, God does not promise a bright tomorrow, but a glorious eternity for His people. Though evil may say, or have its say, we will suffer evil, but at the end of the day, God will have the final say. This is also a pattern, mga igsoon, nga itong makita din that we see in the book of Daniel. Ang evil will always have its appointed time. And only up to diha ra ng evil sa gi-appoint sa Dios sa iyang katawan, mga igsoon.
You see, the vision always ends up, again sa akong gikan, in good note, even sa atong mga naagian. Even the sufferings nilang, gitawag bitaw nilang, Shadrach, Meshach, Abednego, giga-suffer sila, but di ara tama na ilang suffering. Makita nimo ang kaayo sa Dios dayon, mga son. So God will put an end sa evil nga atong ginasuffer in this world because He has promised us a glorious eternity. So dinhi sa chapter 8, mga igsoon, si Daniel naka-receive siya another vision dinhi. After 2 years na niya na-receive, he received katong first vision sa chapter 7, that is 2 years ago to, fourth beast. So but ang yang vision is related ra tong fourth beast. Nalang siya sa gitawag og second and third beast. Kaning atong isgutan karon. So related ni siya, mga igsoon. So the vision kaning yang na-receive karon or ang yang na-receive ng first vision, mga igsoon, now ang fourth beast man to or four beasts. Now kani di-focus lang sa two beasts, mga igsoon. Kaning gitawag nga second beast, which is katong bear, katong gitawag nga silver, and then which is represented here by the ram or symbolized din sa ram. And then ang gitawag din nga third beast katong leopard, which is na 4 heads, and then may na 4 horns. Imong manotice ang 4 horns din, which is the goat, mga igsoon. So remember that in chapter 7, si Daniel nakakita siya dito sa fourth beast, katong Roman Empire, nakakita siya little horn. Dini nakakita po siya little horn. So kaning little horn din is different ni katong little horn dito. But manotice nimo why this is described as a little horn, kay mo ni sila ang pinakalampingasan nga horn. Katong little horn sa Roman Empire, katong Antichrist nga most likely si Nero or katong mga Roman emperors nga nag-persecute sa church ni Christ o nag-destroy si Titus nga nag-destroy sa temple sa 70 AD. So possibly mo to siya ang little horn. So makita nimo ang ilahang kaparehas aning little horn. I don't know why they were described as little horn. Gagmay ni sila, but mura bitaw small but terrible. Little ni sila nga horn, pero mo bitaw nang kung mura bitaw maigo kag lansang di kay sakit, pero matusukan kag dagom sakit kayo. Di ba? Kay kani sila blasphemous ni sila. O kani sila nga mga kings, they attack, they desecrate the temple of God, they attack God and God's people. These kings were against God compare sa other kings nga ang ila is physical lang. So that's why gi-describe sila dinhi og little horn. So dinhi ay little horn gyapon atong makita dinhi, which is si Antiochus the fourth Epiphanes ni sa history, mga igsoon. So sa Daniel chapter 8, no doubt kaning no debate, walay nagiglalis ani, mga igsoon, sa history nga kaning little horn sa chapter 8 si Antiochus the fourth Epiphanes. Greek ni siya nga Hellenistic king who ruled the Seleucid Empire sa 175 BC until siya namatay sa 164 BC. So he was the son of King Antiochus III, di ba? Si Antiochus III usa ni sa mga kings nga nag-serve kang Alexander the Great, mga igsoon. So na history din nga akong portion sa history concerning ani para natay background when we look at kaning mga gitawag nga prophecy din ni Daniel, mga igsoon. In 198 BC, this is during sa Greek Empire na ni siya, kay Greek Empire man atong isgutan karon. So sa 198 BC, a Seleucid king kani si Antiochus III, kaning papa ni Antiochus IV, kaning little horn din ni karon, came to power, driving out the Ptolemies. Kaning Ptolemies usa ni sa mga fourth kings bitaw, kingdoms nga pagkaguba sa kingdom ni Alexander, di ba? Bisan makita gyapon nato dinhi na 4 kingdoms, 4 kings. So usa ang Seleucid ug ang Ptolemy ani. So but kanida yung nag-away na din mo na ni ang nibuto din nga little horn kanina dayong si Antiochus na dayon. So gikan ni siya sa Seleucid nga kingdom. So driving out the Ptolemies, the Seleucids ruled another of the 4 divisions of Alexander's great empire to the northeast of Judah. Then as one of the staunchest defenders ni Alexander's legacy, si Antiochus III, ang papa ni Antiochus Epiphanes, desired to turn the Jerusalem temple into a Greek pantheon because ang ilang mission manggod sa ilahang pag-conquer sa mga nasod ni Alexander the Great is kaning Hellenization. I-apply ang custom ba sa Greek ba? Ang language, even sa time ni Christ na ang language sa Greek. And even na mga goddess or mga gods sa gitawag o Greek, mga igsoon, so ilang ihatag sa mga tao. That's why ang Israel ang Judah naman sila kaugalingong Ginoo, gusto to nila tangtangon, ipuli nila ang ilang mga gods. So mo ni ang nahitabo, mga igsoon. And so tungod kay mo na desire ni Antiochus kamo man the third ang papa ni
ni Antiochus IV, kay mo man ni ang desire ni Alexander the Great, mga igsoon. But refusing to go along with such blasphemy, ang mga Hudiyo, mga igsoon, revolted against Antiochus III's edict nga tangtangon ang temple. Ipuli ang ilang mga Diyos. But nahimo to nga unsuccessful, mga igsoon, because they were crushed by Antiochus III, mga igsoon. Although, si Antiochus III dayon, nawad-an siya og maragana ba? Wala na niya napadayon katong Hellenization sa Jews until he died, mga igsoon. And then after his death, mga igsoon, however, ang iyang son nga si Seleucus IV Philopator ni puli sa iya, came to power in 187 BC, but he was assassinated. Ang iyang son nga si Seleucus was assassinated, and then nipuli dayon kaning si iyang igsuon nga si Antiochus IV Epiphanes. Muna ning si Antiochus nahimo din siyang little horn dayon. So muna ni siyang naadin ni karon. So muna siyang history. So si Antiochus, mga igsuon, is immediately kaning ang si Antiochus IV kaning little horn dinhi, he immediately sought to implement his father's policy of Hellenizing the Jews, kay mo na mission sa mga Greek, demanding that they give up Jewish culture worship for Greek culture and worship of Greek gods. But nasayod ta, when you read the Maccabees nga libro, na dito si Judas Maccabees, sa history sa Israel, dinhi nahitabo. Ang revolt ni Judas Maccabees diri nahitabo kang Antiochus. Because Antiochus IV iyang gi-desecrate ang temple sa Ginoo. Gibutangan niya og Zeus dito nga god, nag-offer sila mga baboy dito. Dinhi nasuko si ang mga Hudiyo nga silang gitawag nga mga nag-revolt kani si kaning Maccabees revolt. So the Jews revolt again, nag-revolt sila again, leading to what we know as the Maccabean revolt, or the Maccabean Wars of 167 to 160 BC. So, muna ang history kung basahon nimo ang book ni Maccabeus. Now, si Antiochus, he banned Sabbath observance and circumcision throughout Judah, which is, kung iban nimo ang Sabbath o circumcision, this is at the very heart sa religion sa Judah, sa Judaism, ang Sabbath nila o kaning ilang circumcision. So, giban na niya, and he also ordered that a statue of Zeus be erected in the temple courtyard, so that si Antiochus, ang priest ni Antiochus, could begin to sacrifice mga baboy dito, which is regarded by the Jews as unclean. Grabe yun nga desecration sa temple sa Dios, to offer to Zeus on the altar that is previously used sa worship ni Yahweh dito sa temple ba. So kay pagbalik sa Israel, na-rebuild man nila ang temple. So sa time ni Ezra, ni Nehemiah, di ba? Sa Zechariah, so nabalik ang temple worship. So pag-abot ni Antiochus, iyang gi-desecrate ang temple. Iputangan niya estatwa dito ni Zeus, o niya iyang ipa-offer ang naibaboy nga offering dito. So which is, hugaw man na sa mga Hudiyo, so dili na-desecrate ang temple. So one of the high priests dayon, during that time, a man by the name Mattathias, was ordered to sacrifice one of these pigs to Zeus, ang kaning priest sa mga Hudiyo. But he refused, and then he killed the Seleucid priest who ordered him to do so. Ipatay niya tong pari. And then the Jews rallied behind Mattathias and his 5 sons. One of these sons is Judas Maccabeus. So kaning son ni Mattathias, so which led the second and more successful revolt. One of these 5 sons was named Judas Maccabeus, who was nicknamed also as the Hammer. It was he who led the Jews to drive out the Seleucids from Jerusalem. Judas Maccabeus oversaw the cleansing of the temple. Iyang gi-destroy ang katong statua ni Zeus, iyang gi-restore balik ang gitawag nga animal sacrifice as gitawag nga pakita o nadya sa law ni Moses. And so, iyang oversaw ang cleansing sa temple, and by December of 164 BC, the altar was rebuilt and rededicated again to Yahweh. It is this tremendous victory and demonstration of faith and courage which the Jews celebrate until today, kanang gitawag sa December nga Hanukkah. Muna reason nga ka-celebrate sila Hanukkah, murag Christmas ato sa ila Hanukkah na muna ang rededication sa temple during the time of Maccabeus. So when you say, kung moingon ka og Antiochus IV Epiphanes, kasabot kayo ang mga Hudiyo, muna nag-desecrate sa temple, sa nakita ni Daniel sa chapter 8. And then si Maccabeus, si Judas Maccabeus, siya ang nag-rededicate sa temple. That's why na Hanukkah. So muna siya ang fulfillment sa history nga naa din nga gi-prophesy ni Daniel. So kung makita nimo ang gibuhat sa history, ang gibuhat ni Antiochus IV Epiphanes is grabe gid kangilad. In fact, he massacred more than 80,000 Jews, children, tigulang,
bata, yan ang gibuhat. Kung imong tan-awon, layo ra ng Hamas. Pila ra ilang counting karon? 4,000, 6,000. Kasi makita nimo nga mas ngilad gid ni. Di ba? Mangilad gid ni nakita ni Daniel, mga ison. So our passage, mga ison, this morning is simply divided into two sections, mga ison. Dili man ta ka butang og lain meaning ani kinamay meaning ani sa di ba? So i-consider nimo ni nga prophecy man gud dili ka kabutang og lain meaning ani kinamay sa meaning sa history man gud o fulfillment sa history. So karon ang atong buhaton is just ato lang tan-awon ang kuan, and then tan-awon naton sa atong ma-learn ani nga prophecy, because this prophecy is also past na ni sa ato na fulfill na ni tanan, past na ni sa ato but still na pattern ani of Antichrist na nagyapon sa atong time karon. So ang atong passage is simply divided, ang pag-expound ani inani lang. So atong tan-awon ang two divisions, mga igsoon. So first is, in fact pagtan-aw to na i-mix nato diretso ang gitawag ko interpretation sa angel para di na tamalangan. So first is, ang passage is 1 to 14 muna ang vision ni Daniel, the second vision ni Daniel of a ram, a goat, and a little horn. Yeah. And the second dayon is, ang kanang verse 15 to 27 is Gabriel's interpretation. Familiar man ta ni Gabriel. Di ba si Gabriel mo man ang nag-announce kang Mary kan Joseph sa birth ni Christ. So makita nimo 500 years after, napa si Gabriel, di ba? So wala na si Daniel. So napa si Gabriel. So din first is ang 1 to 14 is Daniel's vision na. So 1 to 4 is the vision niya sa ram, and then 5 to 8 vision niya sa goat, and then 9 to 14 ang vision niya sa little horn dayon nagikan sa goat, sa who desecrated the temple of God in Jerusalem. And then Daniel and his people of God were still in exile ani nga time, mga igsoon, but yet nakita na niya ang nasa unahan. So note nga kani nga vision si Daniel napa siya sa Babylon ani, wala pa rin nahitabo kay future pa man. So nakita niya ang destruction. So si Daniel din nakita niya ang temple rebuilt but was desecrated in his vision, mga igsoon. So but here the vision ends again in good note, always in good note. So na desecration, it always end in good news ang maong kwan, because again God will have the last say. You see, muna yun, magsapil ta din ngit-ngit man God will have the last say. Mahimog yung glorious ang atong eternity, mga ison. So sa verse 15 to 27, this is Daniel o Gabriel's interpretation. Sa verse 15 na yung din ato ning unahon, when I Daniel had a vision, seen the vision, yung siya, I sought to understand. So muna atong point na this Sunday, di ba? Mangita-gitag understanding every time nga ihatag sa ato ang word sa Ginoo. And because he sought to understand the vision, nagpadala ang Ginoo someone to interpret the vision sa iya. So kung si Daniel, wala niya, labad ulo, di ko kasabot di na ko wala na ipadala sa Ginoo. So si Daniel tungod kay naapektuhan siya ayo sa vision, nangita siya understanding ani, ang Ginoo nagpadala siya og someone to interpret the vision, and this interpreter is si angel Gabriel, ang messenger nga si Gabriel. Now diya sumpay sa verse 15 niya, and behold, there stood before me one having the appearance of a son of man, or a son, or rather an appearance of a man. This could be the son of man. This could be God. This would be Christ. And verse 16 dayon, and I heard a man's voice between the banks of the Olay Canal, and it called, ang tawag dayon si Gabriel gitawag, Gabriel, make this man, that is Daniel, understand the vision. So verse 17, then he came near where I stood, and when he came, I was frightened and fell on my face. But he said to me, understand, O son of man. So si Daniel din, he was called son of man. But katong Daniel chapter 7 nga son of man, lahi ito si Kristo. So din si Daniel gitawag siya son of man. Ginan din siya ni Gabriel, the vision is for the time. So the vision is for the time to the end. But kini, this does not necessarily mean the last day when Christ will return. This is probably kaning end din kaning gitawag bitaw nga nasa verse I think 14, kanang 2,300 evenings and mornings mo nang end. That is the number of the days ang little horn will trample the temple, or rather will desecrate the temple. Diara siya taman. And then verse 18 to 19 dayon, when Daniel explained, yung sa dini, when he had spoken to me, I fell into a deep sleep with a face to the ground, but he touched me and made me stand up. He said to me, behold, I will make known to you what shall be at the latter end of the indignation. So kanang gitawag dia nga the time of the end, kanang indignation na kato nang dito na dili na end ni Christ, kato nang end sa indignation, desecration nga buhaton sa ni Antiochus dinhi. So meaning naagi end
ang gitawag nga evil nga buhaton ni Antiochus. So insa ni for it refers to the appointed time of the end. The end again is the Antiochus IV Epiphanes desecration of the temple. Jerusalem 350 years after ani nga vision. So atong buhaton dinhi mga iso, we just go over sa text and let's compare Daniel's vision to Gabriel's interpretation, and at the same time atong tan-awon ang fulfillment sa history. Di ba? Kaya para makita nato nga na-fulfill gid ni siya indeed. So verse 1, balik ta sa verse 1. Verse 1 tells us of Daniel's, na-receive ni Daniel ang vision, second vision. Yun siya, in the third year of the reign of King Belshazzar. So notice ani, human na ni si Belshazzar sa chapter 5, di ba? Chapter 5, Belshazzar, nahuman siya dito. And then, kani nga vision, dito pa niya nakita. That is 17-15 years ago. So si Daniel din, nakita niya nga vision, yun siya, appeared to me, Daniel, after that which to me at first appeared. So kaning first appeared, katong first vision niya, which is 2 years ago. 2 years ago ni aning second vision, which is kaning nga vision, dito pa ni 15 years ago pa ni sila tanan. So before the reign, before tong end ni Belshazzar, dito sa writing on the wall, nakita na ni Daniel. Diba? So, and then he was given another vision, which is particularly, ang second vision din is, ang gihatag nga second vision is particularly sa second beast o ang third beast. So wala nini left off dinhi ang gitawag nga first beast nga Babylon o ang Roman Empire that Christ will be born during the time sa gitawag of the Roman Empire. So dili nato makita dinhi ang Messiah is never mentioned here, and because ang Messiah matao mangod siya dito sa Roman Empire, which is the fourth beast. Makita nato sa unahan sa mga chapters ani later on. So but din gibalik kumbaga ba naghatag ang angel sa 7 vision ang Ginoo sa 7 sa fourth beast, but kani gibalik siya dito sa nahuman natong fourth beast, gi-explainan sa iya ang fourth beast, ang katong dragon which is nasa Revelation, gibalik karon dito sa kanang nasa taliwala. So si Daniel magod nasa sa Babylon ani nga time, and then few years after nisulod tong Persian. Ang Persian mao ning goat or ram dinhi karon. And so kabalo dayon si gipakita din ni Daniel unsay may tabo aning ram, which is mupuli tong goat, which is si Antiochus Epiphanes, which is revealed ang temple sa Jerusalem. So think about si Daniel nakita niya nga may tabo ni siya, and then napabay necessity nga i-rebuild ang temple, i-desecrate ra man gyapon. Nakita naman niya i-desecrate. So si Daniel karon, how would he encourage his people Hala, panguli mo dito, i-rebuild ang temple, i-persecute ra gyapon mo, i-desecrate ra gyapon na, pamatyon ra gyapon mo. So how would he tell these people? So atong tanawon niya. So din nakita niya dayon sa verse 2, Daniel saw himself in the vision that he was in the land of Persia. So si Daniel nasa sa Babylon nga time, pero sa vision nakita niya nga tuwa siya sa Persia. So mo ni pasabot So dili ni kinay uban nag-interpret nga si Daniel yadtog Persia. Di siya katog Persia during the time, because at the end sa passage, nag-ingon biya din na he went into the king's business. Nasa din sa posible nasa kang Belshazzar ani nga time. Kaya kang Belshazzar mo niya nga vision. So din si Daniel sa verse 2, I saw in the vision, and when I saw, I was in Susa, the citadel, which is in the province of Elam, and I saw the vision, and I was at the Ulay Canal. Kanang Ulay Canal, that is an artificial irrigation canal near Susa, which is the capital of Persia. So nakita niya yung kaugalingon dito. So which means simply nga kaning ram din Persia gid ni, which is of course interpret man pod sa angel. So dito magkalisod So verse 3 and 4 dayon, Daniel tells of his vision of a ram. Dito niya nakita niya yung kaugalingon sa gitawag og Persia. Nakita dayon niya nga vision dayon. So verse 3 niyon siya, I raised my eyes and saw, and behold a ram standing on the bank of the canal. Dito sa katong ram Persian man to. So naman sa Persia. So muna siya. It had 2 horns, and both horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. Gi-interpret ni Gabriel sa verse 20. Tanawang verse 20, gi-interpret niya. The ram, for the ram that you saw with 2 horns, these are the kings of Media and Persia. He say Media and Persia. And then ingon din diya dayon, balik ta sa kanang verse 3, niyon siya din and both horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. Kay mo man ang both kings man siya, ang Medo Persia. Duha man na sila ka king sa time ni Daniel, but nausa ni sila. Is makita nato dinhi nga na broken man siya. So nausa sila. So makita nimo dinhi nga ang dako mo tong ulahin nga mitubo. It is because mo ni si Darius.
There are two kings, Media. Di ba si Darius bitaw, nakitawag mo to siya king sa the Media. And then, nahimo dayon ang kingdom nahimong nausa into a Persian kingdom. So, kaning duha ka sungay din, duha ni ka king sa Mid o sa Persia, which is nausa ni siya later on. So, nahimong ang kaning second nga, mas taas siya, which is maoy king ni dominate sa kaning Mid and Persia. And then, nahimo dayon siyang one kingdom na dayon, na-combine ni siya as in a Persian Empire. That is why to the Jews, when they interpret the Daniel katong four nga metallic image bitaw nga four kingdoms, they would end up sa Roman Empire. Because ang uban ana will end up simply dito lang sa Greek Empire. Kaya ilang man tanon, Babylon, Mid nga kingdom, Persia nga kingdom, and then they would end up sa Greek, which is sayop. Because to the Jews, ang Mid Persia usara na ka kingdom sa ila. That's why even sa vision, kitanaw ra ni siya as ram with two horns. Two kings nga nausa ni siya. You see? So the Medes were people living on the Iranian plateau. So makita natin mo ng Iranian plateau who dominated the Persian until the time of Darius the Mede, si Cyrus, di ba? Who united both kingdoms into the Medo-Persian or simply the Persian Empire lagi as known sa Jews, Persian Empire. So muna siya din sa Iran dapit ang Iraq na raman din ubos, nara din dahil ang Jerusalem, and then ang Egypt na din ang Greece nasa west. That's why ang Greece, ang goat din gikan siya sa west, which is ang Greek Empire. So verse 4 dayon, I saw a ram charging. So I saw a ram charging westward, northward, and southward. No beast could stand before him, and there was no one who could rescue from his power. And then he did as he pleased and became great. So westward, northward, dito ang katong Persian Empire, ang ilang expansion sa ilang kingdom ba? Di ba? Is almost all direction sila. So this speaks of the direction of the conquest, north towards westward towards the Greece. But dito pagpaingon nila sa Greece dito, gitagbo ni sila sa Alexander the Great, wa sila magmalampuson. Pero nakuha nila most part lang na mga part nakuha nila sa west. So ang conquest sa Persian Empire is towards the west, towards the north, and towards the south, unto Jerusalem, and even unto kaning gitawag nga Iraq sa atong panahon karon. So the ram din is the Persian Empire who conquered Babylon sa 539 BC sa chapter 5 din which is katong writing on the wall mo na nga time nga na-conquer ni sa Persian Empire, which is si Darius nga nag-conquer, and then he killed Belshazzar while he was having a party sa chapter 5. Then verse 5 and 8 dayon si Daniel nakita na po niya ang goat na po dayon. So kini ang transition ni nakita ni Daniel nga ang kaning Persian nga nipatay kang Belshazzar nga nipuli sa Babylon will still be overcome by another kingdom, which is dinila yung ipakita ang desecration sa temple. So verse 5 and 8, Daniel's vision of a goat nga nag-attack sa ram. Ningon sa dini, as I was considering, behold, a male goat came from the west across the face of the whole earth, which is na ang Greece makita ni mo na siya sa west gyud. So makita ni mo ni ang accuracy sa prophecy ba. So ang goat din which is gikan siya sa west, then across the face of the whole world. In fact, si Alexander the Great halos nalukop niya ang tibok kalibutan. Siya ang pinaka Greece nga empire mo halos nalukop ang pinaka ang whole kalibutan. Mo naging din the face of the whole earth ingon din without touching the ground. Inana ka speed ang gitawag nga pagsakop ni Alexander sa almost whole sa kalibutan. In fact, i-describe po ang Greece nga empire as leopard. Diba, leopard with wings. So dini gi-describe ni sa dini nga kani siya nga as goat na siya dini gi-describe na siya as goat, but ang goat ani is grabe ka speed. Ang iyang pagdagan halos wa na siya magtunog sa yuta. That speaks of itawag nga speedy nga pag-conquer ni Alexander the Great sa almost whole nga kalibutan mga igsoon. So kani sa verse 21 gi-interpret dayon ni Gabriel sa verse 21 dia. And the goat is the king of the Greece. Tanawa yung interpretation, tanaw na tong history ani. The goat is the king of the Greece, and the great horn between his eyes is the first king. Which is later on ang fourth kings wala gid katupong ani nga king because wala may nakatupong kang Alexander the Great later on. So this means sa history, kung imo ning tan-awon kaning king of Greece din which is the first king, we know in history without doubt and without debate sa mga tao nga nag-interpret anig nagtan-aw sa interpretation and fulfillment ani sa history, wala gilalis nga this is the Greece Empire or the Greek Empire nga si King Alexander the Great ang maong king nga gibutang dinhi nga kaning goat bitaw nga dunay
Inani siya ka-speedy ba? So, male goat siya from the east, the west, Greece is nasa west, may tanaw ni mong mapa. And across the whole face of the earth is inani ka-speed ang conquest ni Alexander the Great. Without touching the ground is grabe ka-speed, mga ison. So, the decisiveness of Alexander's defeat of large, well-equipped na Persian armies, duha niya na-conquer. So, sa kaning Granicus, Asia Minor, and then kanida yung Guagamela, which is kaning Iraq karon, and then which is represented, in fact, by kaning gitawag nga goat that struck the ram, ang ram's two horns din is broken. So makita nimo dinhi nga pag-attack sa maong goat kaning ram nga nay duha ka sungay, napukan, nabali ang duha ka sungay. This speaks of the kaning Media o kaning Persia nga empire. So which is nausa ni siya, but again nakita nato dinhi nga ang ram is napukan gid siya sa gitawag og Greek Empire. So mo na ni dayon ang verse ang 6 dayon. He, that is the goat, came to the ram with the two horns. So, gi-attack sa goat ang ram. Ang Medo-Persia, which is two kings, gi-attack ni Alexander the Great. And he ran, which he had seen standing on the bank of the canal. And he ran at him in his powerful wrath. Verse 7, I saw him, close to the ram, and he was enraged against him, and struck the ram, and broke his two horns, which is the king of kaning kingdom naging Medo and Persia na nawala. So, na-overcome ni Alexander the Great kaning Persian Empire. And then the ram had no power to stand before him. He has cast down to the ground and trampled on him. And there was no one who could rescue the ram from his power. So, this speaks of Alexander's destruction of the Medo-Persian Empire, mga igsoon. And then sa verse 8 dayon, Daniel saw the demise of Alexander the Great. So part pa na sa goat nga vision niya, nakita niya ang demise, ang death ni Alexander the Great, which he described here as, ingon sa din then the goat became exceedingly great. So after ang goat, napildi niya atong ram nga two horns, nahimo siyang exceedingly great. But when he was strong, the great horn was broken. Nabali lang kalitong horn, which we know sa history. This speaks of the death of Alexander the Great. The early death of Alexander the Great. After he conquered the world, he died. Suddenly, he died. At a very young age, at 32, 33, namatay si Alexander the Great. So makita nimo din that even the death of Alexander the great horn, or the great horn sa gitawag og katong goat nga nag-struck sa ram with two horns. Nabuak niya, nabali niya tong Medo-Persia, na-conquer niya ang two horns, and yet siya mismo na-destroy. So makita na to nga si Alexander the Great, namatay siya og sayo, mga igsoon. And then after his death, his kingdom was divided into four. That's why ang 8B diya, tanawa ang 8B, instead of 8, ingon din siya, there came a 4 conspicuous horns na dayon. Gikan katong Alexander the Great, nga isa nga nabali siya, namatay sa kalit, nipuli din ng 4 ka horns. Which of course, that towards the four winds of the heavens. And then ang gi-interpret dayon na ni Gabriel sa verse 22, tanawang verse 22, gi-interpret ni Daniel na. Ningon din si Gabriel, as for the horn that was broken, in place of which 4 others aroused. Ningon din siya, unsa man 4 horns? 4 kingdoms shall arise from this nation, from Greece, di ba? From Greece. Mindan siya din but not with his power. Because even kaning 4 kings and kingdoms na natunga ang ilan ning gidiva, ilan ning ang nations, ang land nga na-conquer ni Alexander the Great, ilan ning gibahin-bahin. So walay naa sa ila nga mas greater than Alexander the Great. So wala na sila mas power pa kang, or they were never more powerful than Alexander the Great. So the empire that he established was divided into 4 parts, which is nakita nato sa Daniel chapter 7. Ang Macedonia was under Cassander, then Thrace was under, and Asia Minor was under Lysimachus, and then Egypt was under Ptolemy. So muna din nag-away din karon ang Ptolemy, and then Syria was under Seleucus. Si Antiochus IV dinini sa gikan sa Seleucus na kingdom, which is nadia sa gitawag og kaning portion sa ang Greece man to, na-conquer nila dinhi ang kaning Iran. Umuna siya ang Persia sa una. Ubos ana is Iraq na dinhi sa ubos South Yapon ang gitawag og Israel and Judah. So makita nato diha sa gubat karon sa familiar man tani ang gubat nato diha karon sa Israel bitaw kanang sa gitawag og Gaza. Makita nimo that ubos sa Gaza, ubos ang Israel mangod, ang Gaza part man sa land sa Israel, gihatag lang sa Gaza sa mga Palestinian. Ang ubos ana is Egypt. Makita nimo Egypt na dia. In fact, ang mora na siya murag
ang boundary mura nay gawasanan sa mga Palestinian di ra gid sa Egypt kay mura man ay gangaan di nga makagawa sila. And then ang ibabaw na is makita nimo ang Iran, dinhi ang Iraq, di ba? So dinhi ang Greece makita nimo sa west na dayon na siya. So makita nimo while ang Seleucid nga kingdom nga nadia sa Persia, nadia sa Iran, kung maggubat sila sa Egypt, in between is ang Israel. So mo ni sa sige nila gubat sa Ptolemy ug Seleucid, maapil gid ang gitawag og kaning ang land of Judah, which is gitawag nila dinhi nga glorious land. Di ba? So maapil na sila diya. So while they conquer, kung kinsay makakonquer sa Israel, so makaduol sila sa Egypt. Kung makonquer po ang Israel sa Ptolemy, makaduol po sila sa Seleucid Kingdom, which is sa Syria. So gailog sila ani karon. Murag Pilipinas mga gailugan sa China ug kuan kay kung kinsay makaposisyon dinhi, di ba? Mura magmakahol sa whole Pacific nga area. So dinhi makita nato nga sa verse 9, out of one of them came a little horn. So out of those 4 kings, nanadayon ang little horn. Mo man ni ang point dinhi sa vision si Antiochus Mangod IV, which is mo'y nag-desecrate sa temple. And dinhi there came a little horn which grew exceedingly great toward the south, you see, toward the south, toward the east, and then toward the glorious land. So makita nimo toward the east. Naman sila sa west manggod, so toward the east, di ba, paingon sila din sa Persia, and then kanina yung toward the north, di ba, toward the south, toward the east, apil na din ang Iraq dayon kanang Babylon, di ba, nakuha ang Babylon yapon, and then towards the glorious land, kaya maapil man lagi ang Israel ani kung moadto ni siya sa south. So the little horn arises from the remnants sa Greek Empire. Now this is again the little horn, different ni sa katong little horn sa fourth beast, which is ang fourth beast sa history gitanaw nila as si Nero or those empires or the Antichrist nga mga empires sa gitawag og Roman Empire, which is si Titus siya nag-destroy sa temple sa Jerusalem in 70 AD. But in 167 AD, si Antiochus IV Epiphanes ang nag-destroy ani. So the little horn din in history is si Antiochus IV Epiphanes in 669 or 7 BC. So the little horn din mga igsoon, while tied to the particular person, different person ng little horn sa fourth beast o kaning third beast, but ang ilang kinaiya parehas ra. Ang ilang trabaho ani compare sa other nga mga kings nga tong nakita nga mga horns, ang ilang trabaho ani is they go against God and go against the people of God. And notice nato dinhi, mabasahan nato dinhi that their power is not their own power. We know that that power is the power of Satan. Because even the power of the little horn is not his own power, which is makita nato sa Revelation nga ang beast give power ni Satan. Di ba? To blaspheme God and to persecute and to kill and to attack God's people. You see, kung imo ning tanaw, nakita ni Daniel dito ang ending, dili bright tomorrow. Kita pod kung magtan-aw ta sa Book of Revelation, dili pod bright tomorrow. Nay Antichrist atong gahulatan sa atubang sa unahan nga pwedeng mo patay sa tuwa. And then mo na ingon nga kung mga matay man tag-una, salamat na lang kay di ta na siya maabtan. But ayaw gid pagtan-aw nga hayag imong ugma kay tuay ngit-ngit nga nagunat sa unahan, mga igsoon. So when this little horn appears here in chapter 8, his destruction does not mean that there will be no other to follow his wake, imitating him. Because dinhi, kaning little horn nga si Antiochus, gidestroy man ni siya sa Ginoo. So wala na magpasabot ng vision nagsulti nga, wala na dayon ni siya. Because kani si Antiochus, ang iyahang pagka-little horn dinhi sa gitawag og third kingdom, napukan man ni siya. And then sa fourth kingdom, napasaya sa unahan pa niya that during the time of Christ, di ba to pa little horn dito? And then sa 2 Thessalonians chapter 2, napagya po yung little horn na gimension, the law or the man of sin, nga pareho rag kinaiya ani, which is the Antichrist. Now, if what to ka again sa Book of Revelation, naagya po dito yung Antichrist, na nag-point sa kanang Antichrist na gimension ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2. So again, kani, mahimog ya po ng lesson sa tuwa. Kaya si Daniel, he was looking to that Antichrist. Kita, still we have to look for that Antichrist in the future. We have to prepare ourselves. Because ang trabaho aning Antichrist is to destroy the people of God, mga igsoon. So, pattern ani nga mopadayon ngadto sa unahan, mga igsoon. So, this little horn, ingon dia, which grew exceedingly great, refers to Antiochus IV, rises in power. And the reference point din is sa east, southeast, that is towards the glorious land, is niabot gid siya dito sa gitawag og Israel, sa Judah, which is makita nato din nga iyang gidesecrate ang temple. So, the very name Antiochus IV, Epiphanes, points to his loss of power. The royal name which he gave himself, Epiphanes, which means divine manifestation. Muna ipasabot sa Epiphanes, di ba, na mga epiphany, di ba? That is the appearing. So, indicates na yung thought din sa, mura siya, he thought of himself as the revelation of God.
the manifestation of God. In fact, history tells us that he ordered the striking of coins, the making of coins, which bore his image and identified himself dito sa coin na iyang gipabuhat as. And King Antiochus, God manifest na dito sa iyang coin. Okay, mo ni pasabot sa iyang name. So, nakita nimo din that that's why no wonder he was a blasphemer. He go against God and the people of God, mga igsoon. But of course, i-allow ni sa Ginoo, i-decree naman ni sa Ginoo, mga igsoon. And so dinhi, verse 10 dayon, ang verse 10 ingon dinhi, grew great kaning little horn, even tanawa, even the host of heaven. You see, and some of the host and some of the stars he threw down the ground and trampled on them. Maaan sa unsa na sa kangilad. Di ba? Ang iyang kangilad, ang iyang greatness ba? Even sa host sa heaven. Host sa heavens are angels, di ba? And then, yung din the host and some of the host, and then some of the stars. You see, the host of heaven, the angels, some of the stars, it threw down to the ground and trampled on them. Unsa man ning stars din So, kaning stars din simply means the people of God. Yeah, even sa vision dito sa Genesis, di ba? Ang Israel as i-consider as stars sa heaven. And even si Daniel, sa Daniel chapter 12 verse 3, na yun dito, and those who are wise and shall rise, shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. So kaning stars din nga gi threw down sa kaninga king ba nga blasphemous king. So katawhan ni sa Dios nga iyang gi-attack because ang stars din refers to the people of God. So, makita ni mo din, nakita ni Daniel that when they rebuild the temple, they will be killed by this beast, or they will be killed by this horn. And so Antiochus tramples some of the stars, which refers to the people of God. That is the Jews at the time of the Maccabean War under his oppressive rule. History tells us, ako nagkikaingo kaniya, more than 80,000 ang ipatay niya. So, 80,000 ka stars. Munang gamay na stars na bilin diya kung imo tanaw ng langit. Di ba? Kay inani kang ilad ang nakita ni Daniel sa unahan sa iyang time. But sa ato, past naman which is makita nato sa history tells us that more than 80,000 ang ipatay ni Antiochus IV. So in verse 11 dayon to 12, Daniel tells us that the little horn, ingon sa dini, became great. Kaning little horn si Antiochus, even as great as the prince of the host. And kinsa man ning prince of the host, kapital maganina diya sa tuwa. Di ba? Some may refer this to the katong captain of the Lord's host, which is nakita ni Joshua, which is the Lord Jesus Christ himself, which is the Son of Man, or which is God. But notice din ingon din that this kanisya ang iyang blasphemy ba, ang iyang great niya nga he kills people, di ba? He desecrates temple and even the temple of God. Mura siya ani og ang gibutang din he became great, even as great ang description din as the prince of the host. Prince of the host. In other words, even as great as God. Even as great as God, but notice, never greater than God. You see, because ang Antichrist, iya man na ipalabas niyang kaugalingon na God siya. He will perform signs and wonders. Matud pa ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2, he will perform signs and wonders. Mura siya Ginoo. He will be as great as God, but never greater than God. Because no one is ever greater than God. Muna itong comfort. Even Satan is so great. Ang yahang mga emissaries ni Satan din is great kayo mo patay, di ba? Powerful kayo, but they are never greater than our God. They're never greater than the Lord Jesus Christ who conquered them all, mga igsoon. And so din ipakita din and then the regular burnt offering. So kanina nakita na din ang desecration sa temple dayon din. Which is makita na to sa history. Muni gibuhat ni Antiochus. That's why walay doubt na si Antiochus gini the fourth, because si Antiochus may nag-desecrate lagi sa temple. Katong history nga akong gibasa kaganiya. So nakita ni Daniel din sa verse 11 lang gyapon, ingon siya, and the regular burnt offering was taken away from him. That is from God. That is muning ang prince of the host. Greater than or as great, even as great as as God. And then gikuha ni Antiochus ang gitawag nga regular offering sa Ginoo, which is katong animal sacrifice dito sa temple. That's why na-mention din ang 2,300 mornings and evenings. Why? Because morning and evening ang sacrifice nga gikuha ni Antiochus. So you see the accuracy sa prophecy. So makita nimo dinhi nga gi-desecrate ni Antiochus the fourth ang temple sa Ginoo. Giundang niya ang animal sacrifices, gibutang niya si Zeus dito o ang i-offer instead of katong mga animal nga mga nag-symbolize sa mga animals nga clean nga animals nga i-offer dito. Iyang gipa-offer dito katong unclean, katong baboy, iyang gipa-offer dito. Motoy nakapungot ni Matatayas and then nag-revolt sila
And then his son, Judas Maccabeus mo ay undang aning tanan, and then makita nato dinhi nga naundang gid ni siya because makita nato si Maccabeus po dire. So giundang niya, rather ang regular offering yang gi-take away from God, and the place of his sanctuary was overthrown. Kaya na-desecrate man ang temple. Not necessarily gi-destroy niya ang temple, but was overthrown in a sense nga naundang ang animal sacrifice for God, naundang ang worship sa Ginoo, gipuli dito ang gitawag nga worship kang Zeus, mga igsoon. So nahimong na-desecrate, na-overthrown ang temple sa Ginoo. And verse 12 dayon, and a host will be given over to it together with the regular burnt offerings because of the transgression. But yung din and it will overthrow the truth to the ground. You see, because the law of God was violated. Gidisregard ang words sa Ginoo, gidisregard ang law ni Moses, which is truth sa sacrifice. Kaya naman, giundang lagi ni Antiochus IV ang tanan animal sacrifices which is required sa law, sa word sa Dios, which is truth concerning the Lord Jesus Christ nga sacrifice. Yung din sa din and it will act and prosper. It will act and prosper. This speaks now of the desecration of the temple worship and sacrifices of Antiochus IV, history, girecord ni sa history. And verse 13 and 14 dayon, we see the appointed end of the desecration of the temple. So makita nato nga even ang evil giallow sa Ginoo nga mainana sila ka grabe ka evil mga igsoon, even to the extent nga killing God's people, makita nato nga nag-end. You see, that is the good news. Ang verse 13, then I saw a holy one speaking, and another holy one said to the one who spoke, how long, for how long? Even the angels know nga dili ni magdugay. Ang ila lang is how long. Because again, God will always have the last say at the end of the day. So, yun sa din, how long, for how long is the vision concerning the regular offerings or burnt offerings, the transgression that makes desolation or desolate, and the giving over of the sanctuary and the host to trample underfoot. Kanus man ni mahitabo, mahumantaman ang gabuhaton ni Antiochus, kani iyang pag-desecrate sa temple, pagpamatay sa mga katawan sa Dios. How long? In other words, how long the desecration of the temple and animal sacrifices and the killing of God's people. Verse 14 dayon, and he said to me, for 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary shall be restored to its rightful place. Di ba na good news? Nataliwala nga naaning desecration pagkamatay, naray adlaw gitagana ang Dios sa ila. These 2,300 mornings and evenings, other interpret ani as 100 or 1,150 days, which is equivalent sa 3 years. Kaya mornings and evenings man Ang mornings and evenings ana ko imo lang tungaon usahon na nimo one day sacrifice man gud na. Kanang 2,300 that is 1,150 days. Ang 1,150 days that is 3 years. Na ko imo tanawon pud ang history mo igo pud ni. That's why ang uban mo favor ani interpretation because mao pud ni ang adlaw o ang sakto nga panahon ba nga si Antiochus gi-desecrate niya ang temple which is 3 years ra. Then ang revolt dayon ni Maccabeus na hitabo. So, ang uban mo interpret aning 2,300 as 1,150 days. Kay morning and evening man ako. Morning and evening, 2,000 na sila tanan. Pero kung imo nang usahan ng morning evening, one day ba na. So, kung imo na siyang usahon, i-divide nimo into 2, that is only 1,150 days, which is exactly sa gibuhat ni Antiochus sa history that he desecrate the temple in Jerusalem and the sanctuary before it was restored by Judas Maccabeus in 164 BC. So, exactly 3 years na siya dito inato. And then, gi-interpret ni Gabriel sa 24, his power shall be great. Ingon sa din not his own power. You see, ang power sa little horn, not his own power. So, makita nato ni sa Book of Revelation, which is, kaning mga antichrist, ang ilang power is not his own. This is the power of Satan. That's why no wonder they go against God and they go against God's people. Now, if you're God's people, then Satan is your enemy. Satan will always attack you. Satan will always make your tomorrow darker, not brighter. Di ba? But again, the end of the day, dito sa glory ang atong end of the day, which is a glorious eternity, mga isa. So, din yun sa din, ang power niya is not his own. That is the power of Satan. And he shall cause fearful destruction and shall succeed in what he does, which is makita na to sa history, katong nakita ni Daniel. And destroy mighty men and the people who are the saints. Kating saints, the morning stars na gimension dito kagania ni Daniel. By his cunning, he shall make deceit prosper under his sun, and in his own mind he shall become great, that is great as God. Without warning, he shall destroy many at least. Again, he destroyed thousands and thousands of Jews. And then he shall even rise up against the prince of princes, that is against God.
You see, against God. Makita mo ito, he arose against God. Iyahang gi-desecrate ang temple sa Ginoo. Which is, if you desecrate the temple of God, you are against God. Di ba? Kung yung dangon nimo ang simba, imong i-desecrate ang temple sa Ginoo, you are fighting against God. So kani he rose against God, mga igsoon. But notice din dayon tanawa ang sulti. He shall rise up against the prince, sa verse 25, tanawa ang sumpay, and he shall be broken. He shall be broken by no human hand. And we know sa history, even this little horn kani si Antiochus, dili iyang own power but the power of Satan. So as equally, kung imong tan-awon nga ang revolt ni Judas Maccabeus nga nag-undang sa katong desecration sa temple, which is nakita nato dinhi nga ma-restore siya into its right place, ag-interpret sa angel dinhi nga ang gitawag nga si Antiochus, he shall be broken by no human hand, which is kaning nagbukan sa iya sa history si Judas Maccabeus. It simply means nga si Judas Maccabeus is ang power sa Ginoo was behind Judas Maccabeus to put an end as prophesied ni Daniel sa desecration sa temple. So makita nimo that behind the Antichrist is Satan, not his own power. But behind us is not our own power, but the power of God. The power of the Spirit of God that is in us. That's why si Maccabeus, siguro, most probably si Maccabeus, Judas Maccabeus, nakabasa siya sa Daniel chapter 8. Nakita nimo? That even ang Ginoo, iyahang gina-fulfill sa Ginoo ang iyahang bitang mga decrees, gagamit ang Ginoo means towards the end sa Ginoo. So, sa man isa to makita na to later on kung unsa ni sa to. So, si Judas Maccabeus, nakita niya nga prophecy. That's why iyahang nakigpatay siya because he knew that victory was given sa iya. Wasa ba yun nga, ato na lang ulatan, total, without hands man na diya, so mapukan na lagi na sa iya. Wala siya mismo nakigaway. Because kabalo sa victory was given to him. Just like us, victory is given sa ato as Christians. But that's not mean nga dili na ta makigbisog sa sin, dili na ta mag-live in holiness and righteousness. You see, God used Maccabeus to put an end to Antiochus IV desecration sa temple sa Ginoo in Jerusalem. And girededicate ni Maccabeus ang temple sa December 164. Again, sa akong ikaingon mo ng Hanukkah nga ilang gi-celebrate karon mga so makita nato din that evil has a say but God will have his final say. So bisag unsa nga evil atong isuffer dinhi, lagi na sila limitation. In fact, their limitation is always described as incomplete. Ang ilang reign rather ba, ang ilang pag-evil is always described as incomplete. Di ba? Ang reign sa Ginoo is always described as 7, kompleto. Ang ila is always 300, or rather 3.5 years. 3.5 years. And even si Antiochus, he desecrated the temple. 3 years ra, incomplete. Because however evil, buhaton sa evil dinis kalibutan to go against God and to go against God people, they will never ever succeed. Why? Because God will have the final say. That is the good news. You see? And then finally, ang verse 26 dayon mga igsoon, danawa dayon, hitabo dia. So nakita ni Daniel. So dinhi ta mo wrap up atong tan-awon dinhi atong buhaton. So si Daniel, the vision of the evening and the mornings that has been told is true na yun. Wala nag-interpret sa angel. Ningon lang siya nga, kanang vision sa the evening, morning sacrifices is true na siya. Ging na siya, that is true. And then siya, but seal up the vision for the 3 first many days from now. That many days is 350 years. Many days rana sa angel. Even sa angel Gabriel na din many days, to pa man siya kang Mary dito 500 years after. So, din siya seal up. Why Daniel has to seal up? Dili pa niya masabtan sa Diyos. Manguli pa ka sila ani nga muna ilang makita sa unahan. Seal up. And besides, si Daniel ani, napa siya sa Babylonian kingdom. Kung iyan siyang isulti, siguro patyon siya ni Belshazzar. Di ba? So, ayaw sa nag-itabi. Ayaw sa nag-itabi. Kaya, dito pa man sa unahan may tabo. So karon ato nang nasabtan ni. Now imagine si Daniel ani nga time nakita niya ang vision. And then nearing na siya sa gitawag og butatag 15-20 years na lang sila sa ilang exile. Di ba? So mubalik na sila dito. So imagine si Daniel nakita niya ni nga vision. And then na siya pangandoy nga i-rebuild ang Jerusalem, ang temple, and then they will wait for the promised king to sit at the throne of David, and they will rule siya in peace, di ba? Prosperity, and they will live happily ever after. Muna nakita ni Daniel. Then after he saw this vision,
What do you think is in the mind of Daniel? Unsaon ka niya pagsulti sa mga Hudiyo ani? Siguro iyang gituman ang ingon sa angel, seal up the book. Di sa ko magsaba ani, kaya mamatay ko ani. Warni ako ikamatay na. Unsa atong ma-learn ani? Because wala may lain interpretation ani nga vision. History interprets, even ang gitawag si Daniel, si Gabriel iyang gi-interpret, and history showed us its fulfillment. In fact, sa ako nang gigayon sa ako introduction, and even if you see the comment ani bitaw nga grabe ka-accurate ang prophecy, ang fulfillment sa history, daghan gyud nga mga critic sa Bible nga dili lagi sila motuo nga kaning chapter, especially kaning chapter 8 sa book of Daniel, dili sila motuo nga written by Daniel ni. Because ang prophecy man God is grabe ka-accurate sa fulfillment sa history. They believe that someone during this time, after ani nga kingdom, after nahitabo ning tanan, during sa time ni Maccabeus, kinagan bitaw mga Deuterocanonical books nga gisulat, ilang gihuna-huna nga, usan ni dito, kanang nagsulat og mga Deuterocanonical books, usan na sa nagsulat sa chapter 8 sa Daniel. In other words, he was not writing prophecies, he was writing history. Kay grabe ka-accurate. But si Jesus, he quoted Daniel as prophet, as prophecy. Even si John sa Revelation, iyang gi-quote ang Daniel. Even si Paul sa 2 Timothy refers to the kaning lawless dinhi, kaning little horn dinhi. They treated the book of Daniel as prophecy, not as history. Kaya lagi, grabe ka-accurate ang gitawag nga prophecy, ang fulfillment. Kulang na lang diri nganlan si Alexander the Great. Even pag ngalan, the one horn is the great king, nga wala na isama niya. Even pagkamatay ni Alexander the Great, gi-mention din at a very early age, and then upat ka king ang gipuli. Which is true, upat ka kingdoms ang naitabo sa kingdom ni Alexander the Great. And then among those kings, ang little horn, which is si Antiochus, which is makita nato is very clear sa history. That's why kung ako nagigayon, kung muhing ka sa mga Hudiyo, Antiochus the Fourth Epiphanes, kabalo sila. Kinsa na, ug asa na sa book of Daniel, and then asa ang fulfillment ana during the Maccabean revolt and war. You see, unsay atong ma-learn ani nga grabe man ka-accurate ang prophecy. First is, God's word shall certainly come to pass. Muning comfort nato, muni atong itawag nga dinita mag-draw og comfort sa promises sa Dios. Though God did not promise bright tomorrow, but nag-promise siya o glorious eternity. That is very clear sa word sa Diyos. What does it mean? You can trust that, you can rely and you can hope sa promises sa Ginoo because God's word shall certainly come to pass. Even the prophecies later on kan Jesus Christ, natuman yun during sa time magitagna sa angel or gitagna sa vision ni Daniel. Ang time ni Christ was pinpointed by the book of Daniel. Nga matao siya sa fourth beast. And then the promise of Christ that He will come again will certainly come to pass because word na sa Diyos. So atong ma-learn din first of all mga ison is God's word shall come to pass. History tells us the accuracy or the accurate fulfillment of God's word to Daniel mga ison. The evil that His people will suffer as well as the good nga gina-enjoy sa katawhan sa Dios. And even the evil that will suffer in the future and the good that God has promised us, which is eternal life, shall certainly come to pass. Simple. Simple. Second, God's word again should affect us. That is the point nato dito sa pikas last nato nga sermon because dili nato si Daniel din when he saw these visions, grabe siya kaapektado. In verse 27, nagingon, and I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Nagsakit, nagdaot siya sa nakita niya nga vision. In other words, napiktuhan siya ayo, nadisturbo siya ayo, because unless we are affected by the Word of God will never direct us. Nakita ka nga pulong sa Ginoo, if you will disregard that, the Word will never direct you. The Word will never ever renew your mind nga sayop ang imong understanding sa view sa life.
When Daniel saw this, nagdaot siya, some days. Ingon din siya, and I rose and went about the king's business even then. Bisag nadisturbo siya ani, trabaho lang gyapon siya normally. He lived his life normally, but he never expected a brighter tomorrow. But ang iyahang focus dito sa glory na. Dili na sa ilang pagbalik sa Israel. Ilagi bisan to gimo ning tiwason, matiwas nato ning chapter 12, paingon sa chapter 12 later on, we will never see the glory of Israel in the former kingdom niya nga ma-restore balik, mga igsoon. Muna nasabtan ni Daniel, mga igsoon. So unless the word of God will affect you, you'll never direct you, you'll never renew your mind. You will remain sa imong thought, imong understanding as sayop. And you will be expecting something in the future that is wala gi-promise sa Dios. Unsa may problem ana? Pastor, wa may mawala ana, mag-expect ta ana. Mo bitan ang usay isulti, wa may mawala sa tuig, mutuo ta ana, diloy. Una dako na kay nawala na, kay nagtuo kag wala. Wala ba kay gituan? Ikaduha, later on, pag-abot sa unahan, you will certainly hate God. You will blame God, you will complain sa Ginoo, Lord, wa mang lagi nimo ni buhatang mo na Ginoo sa imo. Nag-ingon ba day ko na wa man? Ang tendency ana, you will hate God. You will murmur sa Ginoo, you will accuse God of being not truthful sa iyang word. But again, ang atong first nga ma-learn is God will certainly fulfill His word. Okay, so second is, God's word should affect us. Kani, past naman eh. How would these past prophecies that were already fulfilled perfectly, accurately, affect us? Kung tanaw niyo ang Bible, 2 Thessalonians chapter 2, basahan na dito sa imong balay. Makita niyo that ang atong position actually parehara kan Daniel. Parehara kan Daniel. Si Daniel, sa nakita niya dito, ang ngit-ngit kayo that they will be persecuted, they will be killed. God and His people will suffer the evil of this world because of Satan. Kita karon, muna yatong i-expect that we may be prepared nga tus unahan. That's why akong pagtagad, i-explain ako ng hymn karon nga atong kantahon which is suited kayo sa atong message. If God's word affect you, because it should affect you, i-change ang imong worldview. Usba ang imong understanding sa life. Sama sa atong theme karon that God did not promise you a bright tomorrow, but a glorious eternity. Usba na, mga igsoon, ipasiuyon na sa gitawag og worldview sa scripture. Ipasiuyon na sa kung unsay nasabtan ni Daniel karon sa akong nanggikingon. He was expecting a better Israel, but nakita niya dili din na may plano sa Dios. That's why na-change yung perspective. Na-change yung perspective. Imbis mo abroad pa to siya, imbis mo pa to iyang buhaton, wala na. He just went about the king's business. In other words, he just lived his normal life. Which is mo itong buhaton later on. And finally, mga ison is, money. God's word should uphold us. Diha ta dapat magkuha og hope, strength, direction, encouragement sa word sa Dios. Because God will certainly fulfill His word. And His word should affect us. His word should uphold us. Diha ta magkuha og strength. Dili kay sige tagpangandoy anang wala gi promise sa Ginoo. There in His word we hope. There in His word we get strength and encouragement to persevere even in suffering the many evils that will oppose us in the future. That whatever happens, mga igsoon, however evil rules and however evil that will persecute us in the future, dinita magkuha og strength because the word will uphold us. Naara na'y appointed time ang evil nga atong isuffer. Naara na'y appointed time. Because though God did not promise a bright tomorrow, He promised a glorious eternity in Christ. That those who are in Christ now are in His kingdom, safe and secure for all eternity. But sama kang makabiyos, mga ison, o sama kang Daniel, nga giniingon dini, ingon si Daniel dini, then I rose and went about the king's business.
Sama kang makabiyos, let us do what is right, atubangan sa Diyos. Though we do strength, there's a word encouragement, but let us do what is right in the sight of God. Walk in holiness, walk in righteousness, as you live your life doing about and going about your King's business. Living your Christian life, but again, thank the Lord that He will fulfill His word and that His word will uphold us. Until Christ comes again, maraming pattern sa life na to. Maraming pattern sa life na to. But before the coming of Christ, na sila'y time nga di arataman. But ultimately, when Christ comes, that's the end sa evil for all eternity. Mga isa. So first, ang atong ma-learn din ang words sa Ginoo shall certainly come to pass. Trust God's word. Let the word affect you, direct you, change your mind. Obey the word. Do what is right according to the promise sa word sa Ginoo. And lastly, the word will uphold you. The word will sustain you. The word will encourage you. The word will strengthen you with all its promises because it will certainly come to pass.